dari bait ke-27 sampai bait ke-33 insyaallah. Ini ngecek saja share screen-nya. Ya, sambil menunggu kehadiran Syekh Ammar, insya Allah beliau sudah mengkonfirmasi kesediaannya untuk bergabung kembali dengan kita. Ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama, tidak bosan-bosan kami mengingatkan selama kajian berlangsung dipersilakan mikrofonnya untuk dimatikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu aktivitas kajian ketika Syekh sedang menyampaikan penjelasannya. Yang kedua, bahasan kita sudah selesai bab sifatil huruf. Insya Allah kita akan masuk kepada bab ma'rifatit tajwid. Namun ada kemungkinan Syekh juga akan memulai kajian kita dengan setelah nanti qiraah atau membaca matan yang nanti antum dipersilahkan untuk bersiap ya untuk membaca matannya dari bait-bait yang sudah kita bahas nanti dengan cara memasang raise hand-nya atau acungkan tangannya nanti secara bergiliran yang paling atas diikuti kepada peserta yang di bawahnya. Kemudian kemungkinan Syekh akan memulai kajian kita sebelum syarah setelah qiraah adalah bertanya atau berdialog untuk mengevaluasi atau mengetes secara sederhana dari beliau dari materi-materi yang sudah dibahas. Jadi dipersilakan untuk diingat-ingat kembali, difokuskan dan dikonsentrasikan. Kemarin kita sudah bahas bab sifat, babus sifatil huruf. Jadi dipersilakan untuk bersedia mengingat serta menghafal apa-apa yang sudah beliau sampaikan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian setelah itu beliau akan menyampaikan syarahnya atau penjelasannya. Kemudian di akhir beliau membaca ulang yang kemudian diikuti oleh kita biasanya, dan kemungkinan beliau juga akan memberikan waktu kepada kita apabila kita mengalami kendala, permasalahan terkait dengan kajian kita atau pertanyaan, boleh kemudian disampaikan kepada syekhnya, boleh secara langsung atau disampaikan via chat ya, nanti kita akan terjemahkan. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Itu sekedar informasi muqaddimah sebelum kajian ini kita mulai. Insyaallah kurang lebih 5 menit lagi saya akan bergabung dengan kita. Ada yang sudah acungkan tangan, sudah ada 3 orang ini yang sudah bersedia nanti untuk membacakan. Ada Syekh, ada Akhi Aji ya, Aji Akbar Febrian, ada Ukhti Mutmainatuz Zahra, ada Akhi Abdullah Ruhmadi. Alhamdulillah, terima kasih. Kepada antum yang belum memasang raise hand, boleh dari sekarang dipasang agar nanti urutannya bisa kita temukan ya, siapa yang sudah bersedia untuk membacakan
hafalan dari matan Al-Jazariyah ini. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Isom At-Tamadi, harapannya seluruh peserta memang bisa hafal dari awal muqaddimah dari basmalah sampai akhir nanti bait terakhir ya. Bait terakhir itu adalah 107 atau 108 bait ya dari matan Al-Jazariyah ini. Nah, bagi mereka yang hafal, Syekh memberikan fasilitas atau penghargaan dengan adanya pemberian ijazah dari beliau secara langsung. Karena kajian kita masih berada di bulan pertama, berarti masih banyak waktu untuk kita memiliki kesempatan menghafal. Bisa teknisnya adalah kita menghafal beberapa bait yang akan dipelajari dan yang sudah dipelajari, begitu seterusnya. Sehingga nanti ketika bab ini selesai, hafalan kita pun sudah selesai dari bait pertama sampai bait terakhir. Baik, selamat datang. Terima kasih kepada antum yang sudah hadir ya, tepat waktu pada kajian kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita juga bisa bergabung, dan kita juga masih menantikan kebersamaan dengan Syekh Ammar. Ada yang akan berlatih dulu, boleh, sebelum nanti ditalakikan kepada Syekh. Barangkali ada yang akan mencoba berlatih. Akhi Aji mungkin sambil kita memanfaatkan waktu, boleh? Akhi Aji Akbar ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Aji mau berlatih dulu, boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, dari awal atau dari sifat huruf, Ustaz? Kemarin dari bab makharij ya. Sekarang mungkin dari bab sifat aja dulu ya. Boleh dari bab sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sifat. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wa tiddaqul. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafzu qatim bakat. Wa baina rikhwin wa syadidi lin umar wa sab'un min khussadat kidhasar. Wasadu وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف مزلقة صافرها صاد وزاي شين قلقالة كبوجاد والين واو وياء سكن وانفتحا قبلهما والانحراف سحرها في اللام والراء بتقرير جعل ولتفششين ضادا استطل. Alhamdulillah ya. Barangkali kemarin di bait ke 23 ya. Wasadu dodun qa'u dhaun mutbaqah. Kemudian Syekh sempat membaca dua versi ya. Awalnya wa firra min lubbil huruf gitu ya. Kemudian tapi di akhir beliau mencontohkan wa farra min lubbil huruf. Kalau melihat dari redaksinya, matan yang disampaikan dari beliau memang ada dua harokat ya, ada fathah, ada kasroh. Kemungkinan memang ini bisa dibaca dua, boleh dibaca wa farra min lubbil huruful mudlaqah, boleh juga nanti dibaca wa firra min lubbil huruful mudlaqah. Demikian ya. Terima kasih kepada Akhi Aji. Ukhti Mutmainnah boleh akan berlatih dulu, silahkan. Dari bab sifat. Bab sifat boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sifat. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wabdiddaqul. Mahmusuha fahattahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajid qatin bakat.
وبين رخو والشديد للعمر وسبع خص ضغط قذ حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد والدين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد نستطل. Ya, alhamdulillah. Syukran. Berikutnya Akhi Abdullah Ruhmadi boleh mencoba. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sifat. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun waddiddaqul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajidqatin bakat wa baina rikhwin wasyadidi lin umar wa sab'u ulwin khussa daghtin qidh hasar wa sadu dadun ta'u dha'un mutabaqah wa farra min lubbil huruful mudlaqah safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin wallinu wawun wa ya'un sakana wan fataha qablahuma walin hirafu suhhiha fil lami warra wa bitakririn ju'il walittafashishinu dadan istatil. Masya Allah, alhamdulillah. Gramanya indah ya. Ngasat. Baik, berikutnya Ukhti Rita, boleh silakan dicoba dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babu sifatil huruf. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun waddiddaqul mahmusuha fahassahu syakhsun sakat syadiduha lafdu ajidqatin bakat wa baina rikhwin wasyadidi lin umaw wa sab'ul win khusadaqin idh hasar wa sadu dhatun ta'u dha'un mutabaqah wa farra min lubbil huruful mudlaqah safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun kutubu jadin wallinu wawun wa ya'un sukina wa fataha qablahuma walin hiraf wawun Tadi sukina atau sakana ya? Wawun wa ya'un sakana atau sukina? ada dua riwayat ini ya Ustadz Ada ya. berarti ya? Ya, yang di Ukhti Rita mungkin pakai sukina gitu ya? Iya, enggak saya Oh, dulu menghafal dengan Oh sukina. iya, baik. Tapi Terima kalau kasih. saya Amar dengan sakana ya kemarin ya. Kalau yang dari beliau begitu, tapi nanti kita coba konfirmasi ya. Boleh, silakan lanjut aja dulu. Wawun wa ya'un sukina wang fataha qablahuma walin hirafu suhiha fil lami warra wa bitakririn ju'il walit tafashi shinu dan istatil. Ya, baik. Alhamdulillah. Berarti ada dua nanti ya, kita konfirmasi kepada syekhnya. Bait ke-23, apa dibaca wafarro min lubbil huruful mudlaqah atau wafirro. Kemudian yang kedua adalah bait ke-25. Wawun wa ya'un sakana atau sukina. Baik, terima kasih. Ini menambah pengayaan ya. Mungkin ada riwayat yang lainnya. Baik, berikutnya ya syukran Ukhti Rita. Berikutnya Akhi Mawarijul Fuqaha, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatil hurufi. Sifatuha jahrun wa rikhun. Sifatuha jahrun wa rikhun. Mustafil. Musmatatun munfatihun. Waddiddaqul. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Syadiduha lafdu ajidqatin bakat. Wa baina
والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قد حصر وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة Wasadu dodun wasadu والصاد 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 dodun والصاد ضاد طاء والصاد ضاد طاء ظاء مطبقة أي wafirra وفر من لب الحروف وفر من لب الحروف المطلقة صفيرها سين وزاي sodun صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا في اللام والراء وبتكرير جعل ولتفشي الشين ضادا استتل. ya. Alhamdulillah, terima kasih. Berikutnya masih ada waktu satu lagi. Ukhti Diah, boleh silakan. Ukhti Diah ada? Baik Ustaz. Iya, silakan. Babu sifati. Sifatuha jahrun wa rikhwan mustafil munfatihun musmatatun wa biddakul. Mahmusuha fahathahu syakhsan sakat. Shadiduha lafzu ajidaqatin bakat. Wa baina rikhwin wa syadidilin umar. Wa sab'u ulwin khussa dhagtin kidha hasara. Wa sadu dadun ta'u dha'un mutabaqah. Wa firra min lubbil huruful mutlaqah. Safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun kutabu jadin walinu wawun wa ya'un sakana wan fataha qablahuma walinhirafu suhiha fil lami warra wa litakririn ju'il wa litafashi shinu dadan istatil. Alhamdulillah, sudah lancar ya, bagus. Berikutnya Ukhti Irma, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatil hurufi. Sifatuha jahrun Babu sifatil babu sifati. Terus ya, babus sifati atau babu sifatil hurufi. babu sifatil hurufi. Sifatuha jahrun wa rikhwan mustafil munfatihun musmatatun waqdiddakul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafdhu ajidqatin bakat wa baina rikhwin wasyadidilin umar wa sab'u ulwin khussadaghin qil hasar wasa Safir wasadu dadun ta'u dha'un mutabaqah wa firra min lubbil huruful mudlaqah safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutubu jadin wallinu wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma walinhirafu suhiha fil lami warra wa bitakririn ju'il walitafshishin bodan istafil. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ya Syekhuna. أهلا بكم يا أخي الكريم. أهلا يا أستاذ صلاح الدين. أهلا بكم جميعا. السلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله فيكم. نعم نستكمل إن شاء الله. نعم نستكمل. ولكن قبل بداية هناك سؤال يتعلق ب نستكمل التسميع المتن ثم نأخذ الأسئلة. لا السؤال يتعلق بالقراءة يا شيخنا. طيب. في باب الصفات رقم 23 أيهما أصح وفر من لب الحروف أو وفر من لب الحروف. صحيحتان الاثنان صحيحتان وفر وفر وأنا قرأتها بالاثنتين في المرة الماضية عند التلقي. قرأتها وفر وقرأتها وفر الاثنان صحيحان.
Di bacaannya kedua-duanya adalah sahih ya. Boleh dibaca wa farra atau wa firra. Tsumma raqam 25 wawun wa ya'un sakana au sukina. Sakana au sukkina. Sakana. Sakana au sukkina. Nah, واضح؟ kilahuma sahih. لكن الأصح هو سكن، الذي حفظته أنا سكن. نعم، لو وجد في نسخة مصححة سكن فهو صحيح لا بأس. Baik, jadi bait ke-25 pun boleh dibaca sakana atau sukina. Namun yang beliau hafalkan dari Syekh Ammar, dari yang beliau hafalkan adalah sakana. Namun dengan demikian jika membaca sukina pun dipersilakan, itu tidak menjadi masalah. Rubbama nakmil. نعم نكمل إن شاء الله. Ya. Min mutmainnah wa min aji. Akhi Aji. Silakan Akhi Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أخي، تفضل. باب الصفات. صفاتها جهر ورف مستفيض منفتح مسمعة وضد قول. والضد قل، والضد شدد. منفتح مسمعة وضد قول. محبوسها فحثه شخص سكت. شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين رخو والشديد للعمر وسبع ألو خص ضغط إذ حصر. وصاد ضاء طاء ظاء وصاد ضاد، وصاد ضاد. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. وفر من لب الحروف مزلقة. صافيرها صاد وزاي شين. سين، سين. صافيرها صاد وزاي سين. قلقلة بوجد واللين. واللين. قلقلة بوجد واللين. واللين، واللين شدد. بوجد واللين. نعم. واو وياء سكن وانفتح قبلهما والانحراف صحها. والانحراف. والانحراف صحها قبلهما. نعم. والانحراف صحها. نعم. باللام والراء وبالتكرير جعل. وللتفشي الشين قال نستقل. وللتفشي الشين. وللتفشي الشين قال نستقل. نعم أحسنت، بارك الله فيك، شكرا يا أخي. Baik, berikutnya Ukhti Mutmainnah Zahra. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصفات. صفاتها جحر ورخو مستفل منفتح مصماتة والضد قل. محموسها فحثه شخص سكت. شديدها لفظ أجدقة بكت. وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. وفر من لب الحروف المطلقة. صفيرها صاد وزاي سين. قلقالة قطب جد واللين. واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا. باللام والراء بتكرير جعل. وللتفشي الشين ضاد نستطل. نعم أحسنتي، أحسنتي يا أختي، شكرا لك. Baik, berikutnya Akhi Abdullah Ruhmadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sifat. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مسمتة وضد مهموسها فحثه شخص سكت. شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين رخو والشديد للعمر
وسبع ألو خص ضغط في الحصر فصاد ضاد ضاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي تين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما والانحراف سحها في اللام والرو بالتكرير جعل وللتفاشي شين ضاد مستطيل وللتفشي الشين وللتفشي شين ضاد مستطيل وللتفشي الشين وللتفشي الشين ضاد مستطيل. شكرا يا أخي عبد الرحمن، بارك الله فيك. شكرا يا أخي Abdullah Rahmadi ya Syekhana. عبد الله. ثم أختي ريتا. نعم. Assalamualaikum Syekh. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. Babu sifatil huruf. Sifatuha jahrun warikhun mustaqil munfatihun musmatakun waqdid dakul mahmusha fahassahu syakhsun sakat syadiduha lafdu ajidu qatin bakat wa baina rikhwin wasyadidi lin kumau wa sab'ul win khusudaqin kil hasaw wa sadu dodun ta'u dha'un mutabaqah wa qarra min lubbil huruful mudlaqah wafiruha sodun wa zayun sinu qalqalatun qutubu jadin wallinu wawun wa ya'un sukina wa fataha سكنة، خليها سكنة. wawun wa ya'un sakana wa fataha qablahuma walin hirafu suhiha illa mi wa wa bitakririn ju'il walit tafashshi shinu dada nisqafil. ما شاء الله، أحسنتي، شكرا لك. Baik, berikutnya Ukti Diah Ayu. Ukti Diah. Babu sifati. Sifatuha jahrun warikhun mustaqil munfatihun musmatatun wabdid dakul mahmusuha fahassahu syakhsun sakat syadiduha lafdu ajidaqatin bakat wa baina rikhun wa syadidi lil umar wa sab'u ulwin fusabatin fil hasar wa sadu dadun ta'u da'un mutabaqah wa firra min lubbil huruful mudlaqah Masiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun kutabujudin wallinu Bilami warra wa bitakririn ju'il قلقلة قطب جد واللين واو وياء wawun wa ya'un sakana wan fataha qablahuma wal inhirafu suhiha Bilami warra wa bitakririn ju'il walit tafashi shinu bada nistatil. أحسنت يا أختي، بارك الله فيك. Terima kasih. Berikutnya Akhi Agus Fikri Setiawan. Silakan. أبس وعليكم السلام، أهلا يا أخي، تفضل. باب الصفات. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة وضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجدقة بكت وبين رخو والشديد للعمر والسبع علم خص ضوء قذ هصر والصاد ضاد ضاء ضاء مطبقة ففر من لب الحروف المذلقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها رصاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين وون وياء سكنا وون وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف وصحها والانحراف قبلهما والانحراف وصحها والانحراف قبلهما والانحراف قبلهما والانحراف وصحها في اللام والراء بتكسير جعل وللتفشي الشين ضاد نستطيل. ما شاء الله، أحسنت يا أخي أجوس، بارك الله فيك. آمين. وبارك فيك، بارك الله فيك.
أحسنت. Baik, berikutnya akhi mawarijul fuqaha. ما معنى موارد الفقهاء يا شيخ؟ Apa arti mawarijul fuqaha ya akhi? Akhi, mawarijul fuqaha ada? Boleh? هذا اسمه أم لقب؟ Akhi, mawarij ada? Tempatnya تحرج. keluar. Kita lewat dulu ya. Akhi Aredo, Akhi Aredo, silakan. تفضل يا أخي. Akhi Aredo, suaranya terputus-putus. Suaranya terputus-putus, Akhi Aredo. Tes. Nah, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sifat. Sifatuha jahrun warihun mustafil munfatihun musmatatun watbitaqul mahmusuha fahassahu syakhsun sakat tajiduha lafhu ajidaqatin bakat wa bayna rikhwin wa syadidilin awar wastab'a ulwin khussa dawkin asfar ضاد طاء ضاء مطبقة ففر من لب الحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتفسير جعل وللتفشي الشين ضادا استغفر. ما شاء الله. شكرا يا أخي، بارك الله فيك. Jazakallah. Berikutnya Ukhti Irma, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifati. Sifatuha jahrun warifun mustafil munfatihun musmatatun waqifun mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafdu ajid qatim bakat wa bayna rifin wasyadidilin umar wa sab'u ulwin qassadin hasar wa sadu dadun ta'u da'un mutabaqah wa farwa min lubbil huruful mudraqah safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun mutubadin wal linu wawun wa ya'un sakana wa fataha qablahuma walin firafu suhha filam warra wa bitakfirin ju'il walittafashis sinu bodan istafir وللتفشي الشين. walittafashis sinu bodan istafir. نعم، أحسنت يا أختي، بارك الله فيك. شكرا لك. Baik, ya akhi mawarijul fuqaha, silakan. Nah, Ustaz. Ya. Babu sifatil hurufi. Sifatuha jahrun warihun. Babu sifatil hurufi. Sifatuha jahrun warihun mustafil munfatihun musmatatun waqif takul mahmusuha fahasahu syakhsun sakat shadiduha lafdu ajidqatin bakat wa bayna rihwin wasyadidi lin umar wa sab'un ulwin kussadawtin kid hasar wa sadu dadun ta'un mutabaqah wa farra min lubbil hurufil mutlaqah safiruha sadun wa zayun sinun qalqalatun سين. safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutabu jadin wal linu wawun wa ya'un sakana wa fataha wa balahuma wa linfirafi suhiha fil lami warra wa bitakririn ju'il wa litafashshi shinu dadan istadil وللتفشي الشين. walittafashshi shinu sadan istadil ول- walittafashshi shinu ضادا dadan استطل.
وللتفشي الشين ضادا استطل وللتفشي الشين ضادا استطل. بارك الله فيك. هذا يكفي، هذا يكفي. شكرا، بارك الله فيك. Baik. Ada lagi yang akan membaca? Nah. Cukup. نعم لا أحد يقرأ. ما شاء الله. طيب نبدأ إن شاء الله في الحصة. نعم نبدأ. هل أحد عنده سؤال فيما سبق؟ Baik, ada pertanyaan terkait pelajaran yang kemarin? Ada Ukhti Rita, boleh? Ya, saya ini mau menanyakan, kemarin itu untuk sifat-sifat yang tidak memiliki lawan ada 7. Ini berkaitan dengan pendapatnya dari Imam Al-Jazari. Nah, saya pernah mendengar kalau sifat ini ada tambahan 2 lagi. Ini pendapat dari ulama-ulama sebelum masanya Imam Al-Jazari, yaitu ada sifat gunah dan khofa. Bagaimana ini, Syekh, menurut Syekh? Ya. Sa'alat Ukhti Rita an adad sifat la didda laha. Ta'allamna min qabl anna sifat la didda laha adaduha sab'ah. Lakin Ukhti Rita qad wajadat fi maraji ukhra anna sifat laisa laha did hunaka tis'ah bi ziyadati gunnah wal khofa. Wa hadha ra'yu al ulama qabla al Jazari. هذا صحيح؟ طيب، ليس رأي العلماء قبل الجزري، رأي العلماء مع ابن الجزري. هناك مذاهب في عدد المخارج، وقد تكلمنا على ذلك في المخارج. هناك مذاهب أيضا في عدد الصفات. الإمام ابن الجزري وغيره اختاروا أنها 17 صفة. طبعا هذا مع البينية معدودة مع الشدة والرخاوة، ليست مستقلة. واضح؟ لكن ليس معنى هذا أن هذا هو القول الوحيد. هناك اختيارات أخرى لبعض العلماء، ولكن القول المعتمد هو هذا. من جهة صفة الغنة تكلم الإمام الجزري عنها في المخارج، أليس كذلك؟ قال وغنة مخرجها الخيشوم، فذكرها في المخارج. واضح؟ طيب، الغنة يعتبرها الإمام ابن الجزري جزءا من حرف النون والميم، لا تتأتى النون والميم إلا به، ولذلك يعتبرها من المخارج. ولذلك مثلا الدكتور أيمن سويد حفظه الله حين يتكلم عن حرف النون والميم في بحث الصوتيات يقول لك أن النون تتكون من جزئين، جزء نطقي وجزء خيشومي. فجسم النون أصلا جزء منه من الخيشوم وجزء منه من الفم، ولذلك تعد من المخارج، لا إشكال في ذلك. صفة الخفاء نعم صفة موجودة، يتكلم العلماء دائما أن هذا الحرف فيه خفاء، لكن لها ليست بالضرورة ثابتة في كل أحوال الحروف. يعني مثلا حرف الهاء حرف خفي، ولكن هذا الخفاء تزيد نسبته وتقل حسب ضعف الحروف المجاورة، حسب ضعف موقف الحرف، وهكذا. المعتمد غالبا الذي استقرت عليه الأمة غالبا في التجويد والقراءات هو ما ثبت عن ابن الجزري رحمه الله، لأنه إمام هذا العلم.
فما وجدنا من فوائد بجوار ما ذكره ابن الجزري فلا بأس، لكن كلام ابن الجزري هو المعتمد، ولا بأس أن نأخذ بكلام آخر معه بحيث لا يكون كلاما يضر أو يخالف ما ذهب إليه الآئمة. واضح؟ أو كان من باب البيان، من قبيل البيان. نعم. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Ukhti Rita tadi disebutkan bahwa sifat yang tidak memiliki lawan itu ada 7. Itu adalah yang kita bahas dalam matan Al-Jazariyah ini. Beliau belajar menemukan, mendapatkan pelajaran juga dari gurunya. Ternyata ada tambahan gunnah dan khofa, sehingga jumlahnya mungkin ada 9 ya. Kemudian saya menjawab pendapat para ulama dan termasuk juga Al-Jazari, Imam Ibnu Al-Jazari, dan itu yang mu'tamad, itu yang bisa menjadi pegangan kita adalah jumlahnya sifat itu memang ada 7 yang tidak memiliki lawan. Termasuk di dalamnya yang kita bahas kemarin adalah yang bainiyah itu ya, yang diantara itu. Adapun pendapat yang mu'tamad terkait dengan gunnah, itu juga gunnah sebetulnya oleh Ibnu Al-Jazari sudah dibahas dalam juz makharij, dalam bagian atau bab makharijul huruf. Jadi gunnah itu oleh Imam Ibnu Al-Jazari itu sudah masuk kepada bab makharijul huruf, karena gunnah itu adalah bagian dari mim dan nun, dari huruf mim dan nun. Sehingga ketika kita membaca huruf mim dan nun sebetulnya ada 2 bagian. Ada bagian pengucapan. Kalau nun itu berarti ada di ujung lidah kita ya, bertemu dengan gusi gigi seri bagian atas. Kemudian kalau mim pengucapannya di bibir. Juga ada bagian yang kedua adalah al-khayshu. Ya, sehingga ketika dikatakan gunnah itu sebetulnya sudah include, sudah termasuk di dalamnya ketika kita mengucapkan mim dan nun. Untuk itulah Ibnu Al-Jazari memasukkannya adalah dalam bab makharij, bukan pada bab sifat. Termasuk yang khofa juga ya, yang ikhfa juga termasuk di dalamnya adalah seperti penjelasan tentang gunnah. Sehingga yang bisa kita pegang adalah Ibnu Al-Jazari, karena beliau adalah imam hadzal ilmi, sebagai imam untuk ilmu tajwid ini. Dan itu adalah kalam yang mu'tamad, qaul yang mu'tamad, pendapat yang mu'tamad. Tetapi tidak menutup dan dari pendapat-pendapat yang lain. Artinya boleh saja kemudian kita mendapat pendapat yang lain, hanya beliau menyampaikan pendapat Ibnu Al-Jazari itu pendapat yang lebih kuat karena beliau sendiri adalah sebagai bapaknya ilmu tajwid. Demikian mungkin itu sebagai secara teori ya. Baik, Ukhti Rita. Syukron Ustaz. على كل حال يا أستاذ هذه من التتمات التي كنا سنذكرها. بعد أسئلة الإخوة فيما سبق، يعني أنا أريد أسئلة فيما سبق. بقي أننا سنتحدث عن الخفاء والغنة وسنتحدث عن التفخيم والترقيق، لكن أنا أريد ملاحظات على ما سبق أو أسئلة أو إشكالات. إذا لم يكن هناك إشكالات ننطلق. Baik, berikutnya beliau menjelaskan sebetulnya hal tersebut pun kemungkinan akan dibahas di pelajaran-pelajaran berikutnya ya. Dan beliau menginginkan pada pertemuan ini boleh kalau ada yang bertanya yang terkait dengan yang sudah dibahas terlebih dahulu. Karena pertanyaan tadi kemungkinan akan dijawab pada bab-bab berikutnya. Silakan jika yang pelajaran kemarin ada yang ditanyakan boleh disampaikan. Syekh boleh satu lagi. Ukhti Rita, silakan. Ya, ini minta kemarin tentang sifat inhiraf yang ini inhiraf itu kan miring gitu ya, mailu min makhrajihi gitu. Nah itu kemarin agak kurang jelas gitu penjelasan tentang makna inhiraf dari huruf lam ke ro atau ro ke lamnya itu. Boleh minta dijelaskan lagi Ustaz?
Naam. Hiya tatlubu minkum an tusrah an sifat inhiraf syarhan mujazan. هل لم تفهمه فيما سبق أم فيه إشكال؟ طيب خلينا نقول أن الانحراف يا أستاذ صلاح الدين هو الميل في اللغة، وفي الاصطلاح هو انحراف الحرف عن مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره. يعني كأن الصوت يبدأ عند مخرج الحرف وينتهي عند مخرج غيره. واضح؟ وهذا الانحراف متحقق في حرفي اللام والراء، والراء صوتها ينحرف إلى ظهر طرف اللسان، واللام، هل أنت معي أم مشغول بشيء آخر؟ واللام ينحرف صوتها إلى طرف اللسان، لأننا قلنا أن اللام تخرج من أدنى الحافة إلى منتهاها، فينحرف صوتها إلى طرف اللسان. وبكل بساطة يا أستاذ صلاح نحن قلنا أن مخرج اللام هكذا من هذا المكان مثلا، هذا مخرج اللام من إحدى الناحيتين، هذا المكان ينغلق، هذا المكان ينغلق عند نطق اللام، فهل يخرج منه الهواء؟ لا يخرج. طيب من أين يخرج؟ يأتي فيخرج هكذا من عند طرف اللسان. واضح؟ الراء أيضا قلنا أن هذه هي مكان خروج الراء، هذه المكان هي مكان خروج الراء، هذا المكان يلتصق أغلبه ويبقى فجوة في وسطه، هذه الفجوة هي التي يخرج منها الهواء، لكن المكان المغلق من الناحيتين لا يخرج منه الهواء، فينحرف الهواء إلى أعلى اللسان إلى ظهره، ثم يخرج من هذه الفجوة التي في المنتصف، وهي التي تحافظ على حرف الراء بدون تكرير ظاهر. واضح؟ نعم. Ya, pertanyaan dari Ukhti Rita tadi terkait dengan pengulangan penjelasan tentang sifat inhiraf ya. Kemudian Syekh mengulangi bahwa secara bahasa inhiraf artinya mail ya. Al-mail artinya condong atau miring. Disebut demikian karena sifat ini cenderung condong atau miring dari makhrajnya sehingga bertemu dengan makhraj huruf yang lainnya. Jadi miring dari makhrajnya ke makhraj yang lainnya. Misalnya hurufnya ada dua, lam dan ro ya. Lam ini dia keluar dari adnal hafah ila muntahaha. Dari kalau lidah kita hafah itu pinggir ya. Dari setelah dod itu ada hafah dari sini. Itu adalah lam. Kemudian dia inhiraf ila tarfil lisan. Dia miring ke ujung lidah. Ketika kita mengucapkan lam, la, maka ujung lidah kita ini kemudian diangkat bertemu dengan gusi ya, gusi gigi seri bagian atas atau yang disebut dengan tahziz kemarin itu ya, seperti ukiran-ukiran. Nah, itu cenderung ke arah sana. Adapun ro, dia cenderungnya adalah ila zuhril lisan. Ro itu sebelum ujung lidah ya, sebelum ujung lidah ro. Kemudian dia miringnya ke punggung lidah yang diangkat ke atas ke langit-langit sehingga bunyi ro akan keluar dari sana. Jadi si lidah ini terasa miring karena dia bertemu dengan makhraj huruf yang lainnya. Itulah yang kemudian disebut dengan al-inhiraf, di mana hurufnya ada dua, lam dan ro. Lam miring ke arah ujung lidah, bertemu dengan langit-langit atau gusi gigi seri bagian atas. Sementara ro itu keluarnya dari ujung lidah kita, hampir ujung lidah kita,
kemudian miring ke punggung lidah bertemu dengan langit-langit mulut kita. Itu yang disebut dengan al-inhiraf. Naam. Ukhti Rita. Al-wadih? Ya, syukran Syekh. Jazakallah. Barakallah. Apakah ada yang lain? ada? لأجل الوقت لو أحد عنده سؤال. نعم تفضلي. Ukhti Mutmainnah. Ya, ingin menanyakan yang kemarin huruf bo kan itu bersifat istitolah. Nah, istitolah di sini cara yang kemarin itu memanjangkan suara dari awal sampai ke akhirnya ya. Nah, itu seperti apa gitu? Contohnya misalnya walab. Nah, itu gimana gitu pengucapan huruf bo-nya? Ya. Hiya tas'al an sifat istitolah fi dhad. Naam. Hiya turid an tatlubin minkum an tashrah an istitolah marratan ukhra. أريد أن نشرح الاستطالة مرة أخرى. طيب لا بأس. نحن عرفنا يا أستاذ أن الضاد تخرج من حافة اللسان. الضاد تخرج من حافة اللسان من أحد الجانبين أو منهما معا. من الحافة من هنا لا تخرج من طرف اللسان إنما تخرج من حافة اللسان وبقية اللسان يكون ممسكا على الحنك الأعلى بحيث لا يخرج الهواء. واضح؟ معنى الاستطالة هو امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى منتهاها. يعني الصوت يأتي فيضرب هنا ويمتد الصوت، الهواء يضرب في المخرج عند تلامس اللسان مع الأضراس، حافة اللسان مع الأضراس، ثم يمتد الصوت إلى حافة اللسان، إلى طرف اللسان، من هنا إلى ما يقرب من طرف اللسان إلى نهاية الحافة. فهذه هي الاستطالة، مع امتداد الهواء امتداد للصوت. يضرب يض. أنت تستشعر هذا الصوت، تستشعر هذا الصدى وهذا الامتداد. أض هكذا. واضح؟ يمتد الصوت من أول الحافة إلى آخرها لأن هذا المخرج مخرج واسع، لأنه مخرج واسع، ليس مجرد نقطة، ليس نقطة تنطق من عندها الضاد، إنما مخرج واسع، ولذلك يمتد الصوت. فهذه هي الاستطالة. Ya, baik. Tentang istitolah yang ada pada huruf dhad ya, sudah dijelaskan ketika bab makharijul huruf bahwa dhad itu keluar dari hafatil lisan, min hafatil lisan, dari kedua pinggir lidah kita, baik yang kanan maupun yang kiri, bertemu dengan al-adras, bertemu dengan gigi geraham kita. Kemudian istitolah secara bahasa artinya imtidad, artinya memanjang. Sedangkan secara istilah, tetapi secara bahasa, kemudian secara istilah, istitolah artinya imtidadus saut. Jadi memanjangnya bunyi dari awal hafah, dari awal pinggir lidah kita, terus sampai kepada akhir, sampai kepada ujung lidah kita. Kemudian dia bertemu dengan al-adras, dengan gigi geraham. Nah, ketika pengucapan dot itu, dot akan terasa memanjang hawa atau udara. Ketika kita mengeluarkan huruf dot dari pinggir lidah ini yang bertemu dengan gigi geraham, di mana pinggirnya itu memanjang dari sekitar tengah ini kemudian ke depan. Ketika kita akan menempelkan kedua pinggir lidah kita ini kepada gigi geraham, maka akan terasa itu hawa akan memanjang. Memanjangnya hawa itu akan memanjang juga bunyi. Ketika mengucapkan, tadi Syekh mencontohkan misalnya
maka akan terasa memanjang pengucapan huruf dot itu. Sehingga makhraj huruf dot itu adalah bukan berada pada satu titik ya. Tidak seperti makhraj yang lain berada pada satu titik. Dia makhraj yang luas, yang memanjang, yang luas, tidak berada pada satu tempat. Untuk itulah pengucapan huruf dot ini yang disebut dengan istitolah. Memanjangnya bunyi yang disebabkan memanjangnya hawa atau memanjangnya udara yang disebabkan permulaan atau pinggir lidah kita menuju ujung dari lidah kita. Dan huruf yang memiliki sifat istitolah ini hanya pada huruf dot saja. Nah. واضح يا أختي؟ Mutmainnah. Alhamdulillah, jazakumullah khair. بارك الله فيكم. هل هناك شيء آخر؟ Ada yang lain? طيب سنتحدث الآن يا أستاذ صلاح عن التفخيم والترقيق. التفخيم هو التعظيم في اللغة، وعندنا في التجويد هو سمن. سمن يعني تخن، يعني سمن يعتري الحرف حتى يمتلئ الفم بصداه. وطبعا هذا ناشئ عن استعلاء أقصى اللسان في الغالب، عن الاستعلاء، ناشئ عن صفة الاستعلاء التي شرحناها قبل ذلك. التفخيم في الغالب ناشئ عن صفة الاستعلاء. طيب هذا التفخيم يحدث في حروف الاستعلاء خص ضغط قذ، ويحدث في هذه الحروف دائما خص ضغط قذ حروف مفخمة دائما. والألف حرف يفخم ويرقق حسب ما قبله. واضح؟ يعني الألف في قال مفخمة لأن ما قبلها قاف مفخمة. الألف في باطل مرققة لأن الباء قبلها مرققة. واضح؟ طيب بقي عندنا اللام والراء. اللام والراء الأصل فيهما الترقيق وتفخمان أحيانا، في بعض الأحيان يحدث لهما تفخيم. تفصيل هذا سيأتي في اللامات والراءات، سيأتي معنا إن شاء الله في المتن. واضح؟ وبقي أيضا غنة الإخفاء. غنة الإخفاء تفخم إذا كان بعدها مفخم، وترقق إذا كان بعدها مرقق. هكذا من صد، هكذا الغنة هنا مفخمة. من سبيل، الغنة هنا مرققة، وهذا تبع لما بعدها، بعكس المد. المد تبع لما قبله، والغنة تبع لما بعدها. الشيخ عثمان سبيل مراد في السلسبيل الشافي يقول: وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها، يعني في الإخفاء. نعم. بقية الحروف مرققة دائما. يبقى إذن أخذنا أن الإخفاء أن الحروف خص ضغط قذ مفخمة دائما. اللام والراء أحيانا فيها تفخيم وأحيانا فيها ترقيق. الألف حسب ما قبلها، الغنة الإخفاء حسب ما بعدها. بقية الحروف مرققة دائما. نعم. Ya, baik. Saya ingin memberikan penjelasan tentang tafkhim. Tentang tafkhim ya. Secara bahasa, tafkhim artinya at-ta'zim,
mengagungkan atau membesarkan. Sedangkan secara istilah artinya simanun. Simanun artinya menggemukkan. Menggemukkan pengucapan sebuah huruf atau bacaan sampai yang taliul fam bisodaha, sampai si mulut ini terasa penuh dengan semacam udara atau di dalamnya. Jadi terasa gemuk si mulut ini, terasa berat, terasa besar pada mulut ini. Itulah yang disebut dengan tafkhim. Adapun tafkhim yang kita maksud di sini, ini juga memang terkait dengan sifat yang sudah kita bahas ya, yaitu tentang sifat isti'la. Nah, kemudian yang dibaca tafkhim ini adalah pertama adalah huruf-huruf isti'la. ليس معنى انتبه يا أستاذ صلاح لا نقول أن ينفخ الفم، ليس معناها هذا، معناها أن يشعر بامتلاء الحرف في الفم. ليس معناه أن ننفخ الفم في كل حرف مفخم، لا هكذا، لا، إنما قال الله إني منزلها عليكم، قال الله، هكذا القاف مفخمة واللام مفخمة. ليس معنى هذا أن أنفخ الفم، المهم أن أشعر بامتلاء الفم بالحرف. نعم. Baik, jadi tafkhim itu adalah menggemukkan bacaan atau bunyi ya, bacaan atau huruf ya, sehingga terasa berat, terasa besar berada di dalam mulut kita. Yang pertama adalah tadi disebutkan adalah huruf isti'la. Ini adalah huruf-huruf isti'la, yaitu fahassahu, huruf-huruf isti'la khusso dhabtin fiz. Itu adalah mufakhomah daiman, dibaca tafkhim selamanya. Jadi ketika bertemu dengan 7 huruf ini selamanya harus dibaca tebal, dibaca tafkhim. Kemudian adapun alif ini tergantung kepada huruf yang sebelumnya. Terkadang dibaca tafkhim, misalnya qala. Maka pengucapan alif ini yang ada pada al-jauf dibaca tafkhim karena sebelumnya ada huruf isti'la. Adapun ketika sebelumnya ada huruf yang bukan isti'la, misalnya istifal, batilun, maka pengucapan ba al-jauf ini dibaca tarqiq karena ba adalah memiliki sifat istifal, bukan sifat isti'la. Jadi untuk alif yang ada pada makhraj al-jauf tergantung kepada huruf yang sebelumnya. Terkadang dibaca tafkhim jika sebelumnya ada huruf isti'la, terkadang dibaca tarqiq jika sebelumnya bukan huruf isti'la. Yang ketiga adalah pengucapan huruf lam dan ro. Huruf lam dan ro ini pada dasarnya adalah tarqiq. Tetapi pada kondisi tertentu lam dan ro ini harus dibaca tafkhim. Bagaimana penjelasannya? Ini adalah akan dibahas pada bab berikutnya. Lam pada bab al-lamat tentang lam, dan ro akan dibahas pada ar-ro'at tentang hukum-hukum ro. Jadi nanti ini penjelasannya di bab berikutnya. Yang keempat adalah gunnatul ikhfa, yaitu menggunakan ikhfa tetapi dibaca tafhim. Jadi tafhimul gunnah. Jadi gunnahnya dibaca tebal, yaitu jika ada nun mati misalnya atau tanwin bertemu ke depannya huruf yang memiliki sifat-sifat tafkhim, sifat-sifat tebal, atau huruf yang memiliki sifat tebal. Katakanlah demikian. Misalnya ketika nun mati menghadapi huruf isti'la. Mal-sadda. Di sana ada gunnahnya yang kemudian ditebalkan. Tafkhimul gunnah. Berbeda dengan nun mati menghadapi sin misalnya. Sabil, ada nun mati bertemu dengan sin, itu adalah hukumnya ikhfa, wajib dibaca samar, tetapi penggunaannya atau pendengungannya itu dibaca tipis karena kedepannya ada huruf yang memiliki sifat istifal, yaitu huruf sin. Demikian yang disampaikan oleh Syekh. Terima kasih. Naam ya Syekh.
الاستفال هو نحول يعتري الحرف، نحول نحافة تعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. تقول لا، س، ف، ت، ب، ليس مثل ق، ص، وهكذا. واضح؟ وهو بقية الحروف ما عدا ما ذكرنا من التفخيم. الآن نريد أن نذكر مراتب التفخيم. مراتب التفخيم على الراجح هي 5 مراتب، أو على التفصيل هي 5 مراتب. التفخيم يعني الحرف يكون أقوى ما يكون من جهة التفخيم، وأقل 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 وأقل، لأن الحرف المفخم لا يرقق أبدا. حروف خص ضغط قذ لا ترقق، إنما تكون مرتبة أقل في التفخيم. فأعلى مرتبة في التفخيم هي إذا كان الحرف مفتوحا وبعده ألف. قال، قال، وهكذا. المرتبة الثانية أن يكون الحرف مفتوحا وليس بعده ألف. قطع، قطع، يقطع. الطاء هنا ليست مثل الطاء في طال. الحرف إذا كان مفتوحا وبعده مد يكون أقوى مرتبة في التفخيم، والمرتبة التي بعدها أن يكون مفتوحا وليس بعده ألف. المرتبة الثالثة أن يكون مضموما. يقطع، يق. المرتبة الرابعة أن يكون ساكنا. واضح؟ واضح يا أستاذ صلاح أم ماذا؟ هل هناك إشكال؟ الثلاثة مضمومة. نحن قلنا مفتوح، مفتوح وبعده ألف، ومفتوح وليس بعده ألف، ومضموم. مثلا طبع، طبع، قتل، وهكذا. الرابعة أن يكون ساكنا مثل يقطع، يطبع، وهكذا. الخامسة أن يكون مكسورا مثل قيل وغيض. والإشكال الذي يحدث بسبب عدم فهم هذه المراتب أن البعض يتكلف مثلا في الخاء المكسورة أو الغين أو الضاد، فيأتي للقاف المكسورة فيقول قيل، قيل، فيريد أن يأتي بها كاملة التفخيم وهي مكسورة. هذا خطأ، يجب أن ينزل بمرتبتها ليناسب الكسر، فيقول قي، 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 وليس قي، قي، هكذا. هذا تكلف، إنما الصحيح قي، قي، قيل، وهكذا. فهذه 5 مراتب. نعم. Baik, berikutnya adalah tadi disebutkan والتفخيم والترقيق يا أستاذ صلاح، التفخيم والترقيق صفتان تابعتان للاستفال والاستعلاء، ولذلك لم يذكرا من الصفات. هما تابعتان، لا يعد صفتان جديدتان، إنما هما تابعتان للاستعلاء والاستفال. نعم. Ya. Beliau menekankan kembali tentang tafkhim dan tarqiq itu adalah mengikuti, ya. Mengikuti atau sifat yang mengikuti kepada istifal dan isti'la, sehingga harus kemudian diingatkan kembali. Tadi disebutkan isti'la sudah dibahas, dan kemudian istifal sedikit tadi di awal beliau menjelaskan adalah turunnya pangkal lidah kita ke bawah sehingga bunyi menjadi lebih ringan, tidak ada beban, seperti pengucapan ketika mengucapkan isti'la yang pangkal lidah terangkat ke atas, misalnya sa, fa, ba, itu terasa ringan pengucapannya. Itulah dengan yang disebut dengan istifal karena menurunnya pangkal lidah kita. Berikutnya ada 5 maratib at-tafkhim. Ada 5 tingkatan bacaan yang dibaca tafkhim, dibaca tebal. Tingkatan ini adalah berdasarkan yang lebih aqwa, yang lebih kuat, kemudian sedikit kuat, dan berikutnya itu adalah
tingkat kuatnya di bawah daripada urutan yang di atasnya. Yang pertama yang a'la martabah fit tafkhim, tingkatan tertinggi ya dalam tafkhim berarti lebih kuat penebalannya adalah ketika huruf isti'la itu berharkat fathah dan kedepannya menghadapi alif. Ada huruf isti'la berharkat fathah dan kedepannya menghadapi alif. Misalnya qala, qala. Nah, tingkatan tafkhim ini lebih tinggi karena dia berharkat fathah dan kedepannya ada alif. Tingkatan yang kedua adalah ketika huruf isti'la tersebut berharkat fathah tapi kedepannya tidak bertemu dengan alif. Misalnya qata'a, qata'a. Ini juga tafkhim tetapi tingkat ketafkhimannya itu di bawah yang pertama tadi. Karena setelah huruf isti'la tersebut dia tidak menghadapi huruf hamzah, huruf alif. Yang ketiga, ketika huruf isti'la tersebut berharkat dhammah. Tubi'a, kutila. Ini huruf isti'lanya berharkat dhammah. Dan yang keempat, ketika huruf isti'lanya berharkat sukun. Yaqta'u, yaqba'u. Ini tingkatannya adalah tingkatan keempat. Dan tingkatan yang kelima adalah ketika huruf isti'la tersebut berharkat kasrah. Qila, waghidha, qila, waghidha. Yang harus diperhatikan adalah hindari sifat takalluf, berlebih-lebihan sehingga menjadi berat dan terbebani, terkesan terbebani. Misalnya ketika mengucapkan qila, qila itu diucapkan terkesan berat. Biasa-biasa saja pengucapannya, yang jelas qafnya itu keluar sesuai dengan makhrajnya, kemudian berharkat kasrah. Qila. Itu dibaca tafkhim, hanya tingkatannya adalah tingkatan yang kelima. Nah. نعم. الآن نتحدث عن صفتي الخفاء والغنة. وهذا كثير من الأئمة ذكره في كتبه. فالخفاء في اللغة هو الستر، شيء مخفي يعني مستور. واصطلاحا في التجويد هو خفاء صوت الحرف عند النطق به. يعني نسبيا طبعا، ليس خفاء كاملا، إنما خفاء نسبي ليس ظاهرا كبقية الحروف. وهذا قالوا في حروف المد وفي الهاء. قالوا أن الهاء تخرج من بين الوترين الصوتيين، ولذلك تخرج باتساع قوي للوترين الصوتيين، ولذلك يضعف الصوت معها، لأن الوترين الصوتيان يبتعدان جدا هكذا، فيخرج هواء كثير ويضعف الصوت جدا مع الهاء. واضح؟ وقالوا أيضا أنه مع حروف المد. قالوا أن حروف المد تندرج مع الحروف التي قبلها وبعدها، ولذلك يخفى صوتها. واضح؟ وهذا جعل الهاء مثلا تتقوى بالصلة، إنه يراكم، فلا تقول إنه يراكم مثلا. كانت طبيعتها في الفصحى أن تتقوى بالصلة، أن يكون معها صلة، وهكذا. فهذه صفة الخفاء. نعم. Ya, berikutnya adalah beliau ingin menjelaskan tentang dua sifat al-khafa wal gunnah. Al-khafa wal gunnah. Yang pertama adalah al-khafa. Secara bahasa artinya samar ya, samar. Dan secara istilah adalah khafa'us sautil harfi inda nutqi bihi, yaitu menyamarkan bunyi huruf ketika mengucapkan huruf tersebut. Menyamarkan bunyi huruf ketika mengucapkan
huruf tersebut. Dan yang disebut dengan samar di sini adalah nisbi ya. Nisbi, bukan zohir, bukan zohiri, bukan artinya dia hakikatnya samar, bukan. Hanya sebuah penyebutan saja bahwa dia adalah dibacanya samar. Misalnya ketika bertemu dengan bacaan mad ya, bacaan mad atau huruf-huruf mad. Nah, itu juga nanti kita akan mendapatkan bacaan-bacaan yang disamarkan. Baik terletak sebelum ataupun sesudah huruf mad tersebut ya. Baik sesudahnya huruf mad tersebut ataupun sebelumnya. Maka nanti kita akan menemukan bagaimana sebuah bacaan yang kemudian disamarkan atau al-khofa. Naam. نعم. الغنة في اللغة هي صوت في الخيشوم. والخيشوم جزء متصل من الأنف إلى الفم، من آخر الأنف إلى الفم، فتحة في نهاية الفم إلى الخيشوم إلى الأنف. فهذه التي يحدث منها صوت الغنة، يتجه منها الهواء إلى الأنف فيحدث صوت الغنة. وهي في الاصطلاح في التجويد هي صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم. وهذه الغنة لها مراتب. أكمل ما تكون الغنة في المشدد الموقوف عليه. ثم المشدد والمدغم في الكلام. ثم في المخفى. واضح؟ ثم في المخفى، ثم في الساكن الموقوف عليه. ثم في الساكن الموقوف عليه. ثم في المتحرك والساكن في المظهر في وسط الكلام. أو قل الساكن المظهر أولا، الساكن المظهر ثم المتحرك. أعد علي هذه المراتب يا شيخ. Ya. Baik, berikutnya adalah penjelasan tentang al-gunnah. Tentang al-gunnah. Secara bahasa, al-gunnah adalah sautun fil khayshum. Bunyi atau suara yang berada pada al-khayshum. Seperti kita ketahui, al-khayshum adalah adanya di hidung ya. Di hidung kita dari awal ini sampai rongga hidung ini sampai kalau kita tarik itu akan bertemu dengan mulut, al-fam. Maka itu adalah rongga hidung yang kemudian disebut dengan al-khayshum. Sedangkan secara bahasa, khayshum adalah sautun latifun murakkabun, suara yang lembut ya, yang tersusun, yang ada pada rongga hidung kita ketika pengucapan nun dan mim. Nah, itu disebut dengan gunnah. Kemudian gunnah laha maratib, memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan yang paling akmal, yang paling kuat, yang lebih sempurna. Gunnahnya itu apa? Gunnahnya itu adalah ketika nun dan mim itu yang kemudian musyaddadah wal mauquf, ketika dia bertasydid dan dibaca waqaf.
Jadi ketika ada nun, ada mim yang bertasydid, kemudian dibaca waqaf, maka tingkatan kegunahannya itu lebih sempurna. انظر يا شيخ صلاح، هذه المرتبة يمكن أن تجملها فنقول أنها تكون في المشدد والمدغم، هذه أعلى مرتبة، أو أنها في المشدد أعلى مرتبة. في داخل هذا المشدد إذا وقفنا عليها تكون أكمل منها ما لو وصلنا. يعني مثلا نقول ولكن الله سلم، ولكن الله، إذا وقفنا نقول ولكن، فهنا النون مشددة، هذه أعلى مرتبة في الغنة، وإذا وقفنا عليها تكون أكمل قليلا منها لو وصلنا هذا المشدد. واضح؟ هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية في المدغم، لهم من جهنم من يعمل، وهكذا. المرتبة الثالثة في المخفى، واضح؟ المرتبة الرابعة في الساكن المظهر، وهذا الساكن في الساكن هقول لك اهو، الساكن المظهر الموقوف عليه أكمل من المظهر في وسط الكلام. هذه مرتبة واحدة ولكن هذا تفصيلها. واضح؟ والمرتبة الأخيرة هي المتحرك. نعم، فهذه 5 مراتب. واضح؟ Nah. Baik. Yang pertama, tingkatan gunnah itu tadi adalah ketika dia bertasydid, nun dan mim yang bertasydid dan kemudian dibaca waqaf. Sebetulnya ketika nun itu bertasydid atau mim bertasydid itu juga sebetulnya tingkatan gunnahnya sudah kuat. Nah, lebih kuat lagi, lebih sempurna lagi ketika dibaca waqaf. Misalnya walakin Allah. Ketika dibaca waqaf itu akan terasa lebih sempurna tingkat kegunahannya. Yang kedua adalah ketika ada huruf yang mudgham atau dibaca idgham. Misalnya may ya'mal. Ada nun mati bertemu dengan ya. Kemudian nun matinya dibaca gunnah. May ya'mal. Yang ketiga adalah dalam konteks ikhfa wal mukhfa. Jadi syekhnya tidak memberikan contoh ya. Kemudian yang keempat adalah dalam huruf yang sukun. Dalam huruf yang sukun dan dibaca waqaf. Dan yang kelima adalah dalam huruf yang izhar sedangkan dia dalam kondisi berharakat hidup. Naam. Naam, hal hadza wadih? يمكن يا أستاذ صلاح يمكن هل تسمعني أم لا؟ نعم. هل هذا واضح؟ نعم واضح. طيب إذا يا أستاذ صلاح هاتان صفتان ذكرهما بعض العلماء لم يذكرها الإمام ابن الجزري كما قلنا، لأن صفة الخفاء ليست مؤثرة في الحرف. يعني الهاء أظهرت بصلتها وأظهرت بالحركات وأظهرت بما يجاورها، والمدود أظهرت بما تمد به بالحركات أيضا وبالحروف التي تسبقها وكذا، فلذلك لا تتأثر الحروف بعدم ذكرها. يعني الآن لو لم نذكر صفة الخفاء هل لن ننطق الهاء صحيحة؟ سننطقها صحيحة، وكذلك المدود. لذلك لم يرى الإمام ابن الجزري رحمه الله، وكذلك الغنة، لم يرى الإمام ابن الجزري حاجة في أن يذكر هاتين الصفتين من ضمن الصفات. Ya, baik. Beliau menjelaskan ini terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya. Kenapa Imam Ibnu Al-Jazari tidak menyebutkan bahwa al-khafa dan al-gunnah itu adalah bagian dari sifat ya, yang secara khusus sifatun laisa laha diddun, tidak ada lawannya ya. Karena memang sebetulnya al-khafa dan al-gunnah itu selalu mengikuti kepada
huruf-huruf tertentu. Misalnya ketika sifat ikhfa atau bunyi ikhfa itu akan lahir, akan terasa dan akan terdengar oleh kita secara nampak ketika membaca huruf yang berharkat sukun ataupun berharkat hidup. Sehingga tidak ada pendapat dari beliau yang mengatakan bahwa gunnah itu secara dibutuhkan untuk dimasukkan kepada sifat secara khusus. Karena sebetulnya khofa dan al-gunnah itu selalu mengikuti ketika berada pada huruf atau bacaan-bacaan yang nanti kita temukan terjadi kasus yang dibaca ikhfa atau terjadi pada kasus yang dibaca gunnah. نعم الآن ندخل في باب التجويد. نعم. Berikutnya kita masuk kepada bab ma'rifatit tajwid ya. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. وفي بعض النسخ من لم يصحح القرآن آثم. الأخذ بالتجويد حتم لازم واجب على كل من قرأ القرآن أن يتعلم كيف يقرأ القرآن طالما كان ذلك متاحا له. فإن قرأ القرآن بلحن يغير المعاني وهو يعلم ذلك فهو آثم، وإن كان يستطيع أن يتعلم ولم يتعلم فهو آثم. وإن قرأ في الفاتحة بلحن يغير المعنى في الصلاة تبطل الصلاة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وأما العلم في التجويد كل ما سبق عملي، أن يتعلم الإنسان كيف يقرأ، اقرأ فنصحح له حتى يقرأ بشكل صحيح. أما التجويد العام العلمي من يستطيع أن يشرح ومن يستطيع أن يبين الأحكام، هذا فرض كفاية على الناس، إذا علمه البعض يكفي للناس. لذلك قال الإمام الجزري رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، لأن القرآن كلام الله، والله تعالى قال: ورتل القرآن ترتيلا، والله يحب أن يقرأ كلامه كما أنزله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. يقرأ يسمع عبد الله بن مسعود ويتعلم منه. لماذا؟ لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعلم القرآن كما نزل، وذلك يقول: أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وتعلم من النبي كده مباشرة 70 سورة. واضح؟ فإذا يقول الإمام: والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزله، لأن الله أنزل القرآن هكذا مجودا، لم نخترع نحن هذا التجويد، إنما نزل من عند الله بهذه القراءة المجودة المتقنة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع الصحابي كانوا يقولون: يا رسول الله لو نعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني زدت في تجويده وتحسينه. فهو يقول لك: هكذا أنزله الله تعالى بالتجويد، وهكذا منه إلينا وصلنا بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم مجودا، ولذلك لا يصح أن يقرأ القرآن بدون تجويد. وهذا التجويد هو حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، يعني هو الذي يجمل قراءة القرآن، وهو الذي يحسن الأداء في تلاوة القرآن العظيم. نعم. Baik, berikutnya kita berbicara atau membahas babu ma'rifatit tajwid. Pada bait ke-27 An-Nazim menyebutkan: wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana asimun. Ada juga yang di dalam nuskhoh yang lain adalah man lam yujawwidil qur'ana asimun.
li'annahu هي من لم يجود القرآن في كل النسخ، أما يجود ويصحح هاتان النسختان. من لم يجود من لم يصحح، لكن القرآن هكذا ثابتا. Oh iya. Adapun Quran itu betul ya, seperti itu ya. Man lam yujawwidil Qur'ana asimun. Ya. Kemudian pada bait yang ke-27 ini Imam Ibnul Jazari menyebutkan tentang mengamalkan secara tatbik, mempraktekkan ilmu tajwid, ya, itu adalah sebuah hakmun lazim, sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Wal akhdhu bit tajwidi hakmun lazim, mempraktekkan, menggunakan dengan ilmu tajwid ketika membaca Quran itu adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Kemudian man lam yujawwidil Qur'ana asimun, barang siapa yang membaca Quran dengan tidak mempraktekkan ilmu tajwid di dalamnya, maka itu adalah asimun, berdosa. Jadi barang siapa yang membaca salah di dalam membaca Quran, kemudian merubah kepada maknanya, sedangkan dia tahu tentang hal tersebut, maka hal tersebut adalah menjadi berdosa. Tentu lain halnya dengan orang yang membaca salah dalam membaca Quran dan dia tidak tahu. Ini adalah dia sudah tahu dan kemudian dia membaca salah membaca Qurannya itu, maka itu menjadi dosa. Terutama di dalam membaca Fatihah, karena Fatihah adalah ruknun min arkanis shalah, adalah rukun dari rukun-rukun salat. Maka seyogianya ketika membaca Fatihah tidak boleh kemudian ada kesalahan ketika membacanya. Kenapa? Karena Quran itu adalah kalamullah. Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Al-Quran itu turun, bacaannya adalah mujawwan, beserta dengan tajwidnya itu sendiri. Maknanya adalah bacaan Qurannya itu beserta dengan ilmu tajwidnya itu sendiri. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasul menyebutkan, terjemah secara bebasnya adalah barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan bacaan yang seperti Quran diturunkan adalah silahkan tengok, silahkan perhatikan bagaimana Abdullah bin Mas'ud membaca Quran itu sendiri. Sebab Rasul menyebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu adalah membaca Quran seperti Quran diturunkan. Sampai Rasulullah menyebutkan demikian. Karena Ibnu Mas'ud sendiri mengatakan bahwa beliau belajar dari mulut Rasul langsung. Bagaimana ada 70 surah ya, 70 gambaran bacaan dari Rasul yang beliau terima. Kemudian bait berikutnya adalah li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tajwidnya. Bacaan tajwidnya pun sudah ada, diturunkan bersama Quran itu sendiri. Wa hakadza minhu ilaina wasala, dan begitu juga Al-Quran turun kepada kita beserta ilmu tajwid sampai kepada kita, maksudnya adalah bersanad sampai kepada Rasulullah secara mujawwadan, secara bertajwid. Wa huwa aidan hilyatut tilawah wa zinatul ada'i wal qiraah. Dan tajwid itu berfungsi untuk memperindah hilyatut tilawah, memperindah bacaan, wa zinatul ada, kemudian menghiasi bacaan kita, tilawah kita, sehingga bacaan yang ada terhindar dari kesalahan-kesalahan. Naam. نعم. فائدة تعلم التجويد يا أستاذ صلاح الدين أن نحترز أن نبتعد عن اللحن في القراءة، عن الخطأ في القراءة. واللحن هو عبارة عن خطأ يطرأ على القراءة فيخل بالمعنى، وهو إما لحن أو خطأ ظاهر جلي أو لحن خفي. اللحن الظاهر يعرفه كل الناس، مثل أن يبدل الإنسان حرفا مكان حرف، الصاد مكان السين، الدال مكان الضاد، الطاء مكان التاء، وهكذا. واللحن الخفي لا يعرفه إلا علماء القراءة، مثل أن يختلس الغنة، لا يأتي بالإخفاء، لا يأتي بالإدغام، هكذا.
فهذا هو اللحن. والله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا. قال الإمام علي رضي الله عنه هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. التجويد نتعلم به كيف ننطق الحروف بشكل صحيح، وكيف لا نقع في الأخطاء، وكيف نقف ونبدأ كلام الله تعالى، وهذا سيأتي في باب الوقف والابتداء. التجويد له الترتيل له مراتب يا أستاذ صلاح الدين. الله يقول ورتل القرآن ترتيلا. العلماء جعلوا للقراءة مراتب، 3 مراتب، يعني من حيث السرعة في القراءة. القراءة كلها مجودة، كلها ملتزمة بأحكام التجويد، لكن هناك قراءة بطيئة وأسرع وأسرع، أو بطيئة وأسرع منها وسريعة. القراءة المرتبة الأولى هي التحقيق، وهي قراءة القرآن بطمأنينة وتؤدة يتبين معها الحروف والأحكام بيانا واضحا، هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا تحقيق. أما التدوير فهو أسرع منه مع الالتزام بالأحكام. نقول هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فهذا ليس بطيئا مثل الذي سبق. وأما الحدر وهي مرتبة يحتاجها الإنسان في المراجعة وفي المدارسة، هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا. فهذه أسرع من التي سبقت، والتي سبقت أسرع من سابقتها. فهذه مراتب القراءة وكلها داخلة تحت الترتيل. نعم. Baik. Berikutnya adalah ketika kita berbicara tentang tajwid, maka kita juga berbicara tentang al-lahn, tentang kesalahan-kesalahan, al-khata', tentang kesalahan-kesalahan di dalam membaca. Sebab kesalahan dan kekeliruan dalam membaca inilah yang kemudian harus kita hindari ketika membaca Al-Quran, sehingga itulah fungsinya kita belajar ilmu tajwid. Al-lahnu atau al-khata' yang bisa merubah makna ketika kita membaca Quran itu terbagi 2. Ada al-lahnul jali atau zahir, ada al-lahnul khafi. Ada kesalahan yang nampak secara jelas dan ada kesalahan yang samar. Perbedaannya adalah al-lahnul jali, kesalahan yang nampak jelas itu adalah kesalahan yang bisa ditemukan oleh setiap orang. Misalnya merubah huruf shad menjadi sin, merubah huruf to menjadi ta, sehingga berakibat kepada perubahan makna itu sendiri. Adapun yang kedua adalah al-lahnul khafi, kesalahan, kekeliruan yang bersifat samar, yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang memiliki pemahaman tentang ilmu tajwid. Misalnya adalah tidak ada bacaan gunnahnya secara sempurna, tidak ada bacaan ikhfa-nya di dalam membaca Quran secara sempurna. Itu juga kesalahan, tetapi kesalahannya adalah kesalahan yang tersembunyi. 2 kesalahan ini tentu saja harus kita hindari, sebab diwajibkan kepada kita membaca Quran dengan tartil. Sebagaimana Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa yang disebut dengan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf-huruf dan mengetahui tempat pemberhentian bacaan. Tajwid huruf kita sudah bahas adalah mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan sifatnya dengan benar, dan mengetahui al-wuquf, tempat pemberhentian dan permulaan bacaan
Itu nanti kita akan bahas pada bab ibtida dan pada bab waqaf. Kemudian at-tartil, bacaan tartil itu ada marotib, itu ada tingkatan-tingkatan. Maksudnya adalah tingkatan yang kita maksud pada kesempatan hari ini adalah kesempatan dari segi min haitsus sur'ah, dari segi kecepatan bacaan itu sendiri. Karena pada prakteknya membaca Quran itu ada yang dibaca tartil, tetapi perbedaannya adalah kepada titik cepat atau ada yang lambat atau ada yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Namun demikian semua itu termasuk kepada kategori tartil. Tingkatan yang pertama ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tahqiq. Tingkatan tartil berupa tahqiq, yaitu bacaannya yang tumakninah, yang tenang, kemudian tidak tergesa-gesa, sehingga bacaan tersebut diharapkan bisa mengucapkan huruf dengan sempurna dan bisa memahami maknanya. Bacaan seperti ini bacaan tartil yang sangat lambat. Tadi Syekh mencontohkan bagaimana cara pembacaan yang tahqiq. Tingkatan yang kedua adalah tadwir. Tadwir adalah lebih cepat daripada tahqiq, tapi tidak terlalu cepat, karena nanti ada bacaan yang sangat cepat. Tadwir adalah asra'u min tahqiq, lebih cepat daripada tahqiq, tetapi tetap dalam kategori dalam bingkai tartil. Dan yang ketiga adalah al-hadru, yaitu tingkatan yang sangat cepat karena dibutuhkan misalnya untuk murojaah hafalan atau untuk sebuah kajian-kajian, sehingga diharapkan bacaannya bisa banyak yang dibaca, sehingga dibutuhkan kecepatan ketika membacanya. Tahqiq, tadwir, dan al-hadr itu adalah tingkatan-tingkatan di dalam tartil, hanya perbedaannya adalah dari segi kecepatan dalam membacanya. Naam. في العادة يا أستاذ صلاح نستخدم مرتبة التحقيق في تعليم الطلاب القراءة الصحيحة. فإذا قرأ الطالب بالتحقيق ظهرت حروفه، فاستطعنا أن نعدل هذه الحروف ونصححها ونبين ما فيها من الأخطاء. والتدوير في العادة تستخدم في الصلاة وفي القراءة التي نريد أن نسمع بها القرآن ونستمتع بهذا السماع ونتدبر. والحدر في العادة تستخدم عند المراجعة واستذكار القرآن. وفي كلها التزام بأحكام التجويد. ليس معنى أن نقرأ بسرعة أن نخل بالأحكام، لا، سنقرأ بالأحكام ولكن ستكون الأزمنة أسرع مما سبق. سيكون زمن المد أسرع قليلا وزمن الغنة أسرع قليلا، لكنه متناسب مع المرتبة التي نقرأ بها. نعم. Baik, tahqiq misalnya aplikasinya adalah ketika kita mengajar ya kepada anak-anak anak-anak didik kita ya, sehingga dibutuhkan siswa kita atau santri kita atau mahasiswa kita bisa mengucapkan huruf dengan benar sehingga kita bisa melihat pengucapannya dengan sempurna ataukah tidak. Juga kita bisa menjelaskan kepada mereka bagaimana pengucapan yang sempurna itu, sehingga pengucapannya relatif lebih lambat. Itulah tahqiq. Adapun tadwir biasanya aplikasinya dalam sholat atau dalam qiraah Quran dalam kepentingan simaan ya atau istima' ya, untuk diperdengarkan kepada orang lain sehingga tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah, adapun al-hadru itu dalam murojaah biasanya. Dalam murojaah atau dalam azkarul Quran, dalam zikir-zikir yang diambil dari Al-Quran, kemudian dibutuhkan waktu yang relatif cepat, kecepatan itunya lebih, bacaannya lebih tinggi, itulah yang disebut dengan al-hadru. Namun dengan demikian, semuanya berada dalam wilayah tartil yang mereka kaidah-kaidah tajwid. Sehingga tidak boleh kita membaca Al-Quran dengan tingkatan kecepatan tetapi melupakan kepada hukum-hukum tajwid. Jadi 3 tingkatan tersebut sebetulnya adalah masih menggunakan kaidah-kaidah tajwid di dalam bacaannya. نعم، أظن نتوقف هنا يا أستاذ صلاح، إن شاء الله في المرة القادمة نكمل هذا الباب بإذن الله تعالى.
Nah, الآن نقرأ الأبيات إن شاء الله. baik. Berikutnya, ini kajian kita selesai sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dipersiapkan mikrofonnya untuk dihidupkan. Kita akan membaca abjad setelah beliau mencontohkan bacaannya. Silakan. نعم. والأخذ بالتجويد حتم لازم. والأخذ بالتجويد حتم لازم. أرجو أن يكون الجميع معا. والأخذ بالتجويد حتم لازم. والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن آثم. من لم يجود القرآن آثم. والأخذ بالتجويد حتم لازم. والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن آثم. من لم يجود القرآن آثم. من لم يصحح القرآن آثم. من لم يصحح القرآن آثم. لأنه به الإله أنزل. لأنه به الإله أنزل. وهكذا منه إلينا وصل. وهكذا منه إلينا وصل. وهو أيضا حلية التلاوة. وهو أيضا حلية التلاوة. وزينة الأداء والقراءة. وزينة الأداء والقراءة. نقف هنا أم نكمل الباب في الحفظ؟ Berhenti sampai di sini kajiannya, dan kita berharap nanti ini bisa dihafalkan oleh antum semua ya. Baik. Ada yang akan membaca? طيب خلينا نقتصر على هذا الذي شرحناه، وفي المرة القادمة يكون حفظ البقية إن شاء الله. نعيد. والأخذ بالتجويد حتم لازم. والأخذ بالتجويد لازم. من لم يجود القرآن آثم. من لم يجود القرآن آثم. لأنه به الإله أنزل. لأنه به الإله أنزل. وهكذا منه إلينا وصل. وهكذا من إلينا وصل. وهو أيضا حلية التلاوة. وهو أيضا حلية التلاوة. وزينة الأداء والقراءة. وزينة الأداء والقراءة. نعم. الآن من يقرأ؟ Ada yang akan membaca? Silakan. Akhi Aji. Mulai dari Akhi Aji boleh? والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن آثم. من لم يصحح القرآن آثم. لأنه به إله أنزل. به الإله. لأنه به الإله أنزل. وهكذا منه إلينا وصل. أنا لا أريدك أن تحفظها بالروايتين، لا أريدك أن تحفظ من لم يجود القرآن ثم تعيد من لم يصحح، لا، أنا أريدك أن تعرف أن هناك لفظة أخرى صحيحة وردت في النسخ، فإذا وجدتها لا تعترض عليها، لكن احفظ بالنسخة التي معنا: من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهكذا. Ya, beliau tadi menyampaikan bahwa ada nuskhoh yang berbeda. Maksudnya adalah bukan berarti harus dibaca kedua-duanya ya. Boleh antum pilih saja. Namun yang dicontohkan oleh beliau adalah yang tercantum pada teks ini saja.
man lam yujawwidil Qur'ana asimu, meskipun ada bacaan yang lain man lam yusahhihil Qur'ana asimu. Jadi silahkan ambil satu saja, man lam yujawwidil Qur'ana asimu, kemudian lanjutkan kepada bait berikutnya. Nah, silakan. Wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Ahsant ya akhi. Naam. Baik, berikutnya Akhi Agus. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa aydan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Ahsant ya akhi. Barakallahu fik. Naam. Berikutnya Akhi Mawarijul Fuqaha. wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Ahsant ya akhi. Barakallahu fik. Berikutnya Akhi Deva. Wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa aydan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Ahsant ya akhi. Barakallahu fik. Berikutnya Ukhti Mutmainnatuz Zahra. Babu ma'rifatit tajwid wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa aydan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Ahsant ya akhti. Barakallahu fik. Berikutnya Ukhti Farisa. Babu ma'rifatit tajwid wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa aydan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Ahsanti. Barakallahu fik. Ukhti Qurrata A'yun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ahzu bitajwidi hatmul lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilayna wasala wa huwa aydan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Naam. Ahsanti. Barakallahu fik. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain akan membaca? Hal baqiya ahad? Ada yang lain? طيب. أظن قد انتهينا اليوم إن شاء الله. نعم. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك في ميزان حسناتنا أجمعين. نسأل الله أن يهدينا بالقرآن وأن يصلحنا بالقرآن وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأموالنا وأهلينا بالقرآن العظيم. نسأل الله أن يبارك لنا في القرآن العظيم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
جزاكم الله خيرا، ونلتقي بكم على خير إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran lakum ya syekhana wa jazakumullahu Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, terima kasih kajian kita sudah selesai. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan serta kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khairan. Sama-sama.